जय जगन्नाथ बंधुगण आसतु जुगान्तर तुलसी वृक्ष को दर्शन करवा जो बड़ भाग्यर कथा ये हूँ कार्तिक मास जो वर्ष गोटे मास हूँ कार्तिक मास धर्म मास ये धर्म मास आम पुणी दर्शन कर जुगान्तर वृक्ष को से होती तुलसी वृक्ष जहाँ सत्य तृतीया द्वापर कली आसी जुगान्तर गछ ये वृक्ष को दर्शन कले बड़ महत्वपूर्ण आसतु आज जो भक्त सब अच्छा ये वृक्ष को दर्शन करने को आसती ओडिशा कण अनुकूल सब दौड़ी आसती वृक्ष को दर्शन करने आसतु पचारि बुझा नना मैंने अच्छा पूजा करती से नना ठार पचारि बुझा नना कौन कहती नना आप परिचय दिए देले मो ना पुरुषोत्तम दास आम घर केन्द्रापड़ा चांदोल एवं डेरासी ब्लॉक मुझे आसिली 3 वर्ष है 3 वर्ष आसिले जो वर्ष मु द्वितीय वर्ष आसिले 3 वर्ष प्रथम बाबा नहीं जाते द्वितीय वर्ष मत बाबा कहले नना गोटे कथा करा कौन ना आमर तुलसी क्षेत्र को पूरी जीव तुलसी चयन हम आउ जगन्नाथ बेश हे तुलसी बेश हे सुनावेश करेंगे सब मत कहले मुझे हाँ ठीक अच्छे जीवे सब तुलसी पत्र तोड़ा यज्ञ है होम है सब बहुत लोग मैंने बहुत अधिक लोक भी होते समागम होते आ बहुत भक्त मैंने आसते आगे तोड़ा ये नाम कीर्तन है नाला सब तोड़ा सब गोटे बाबा आसते मैंने पुरी सी भी सब देले माँ भी तोड़िकी मुंडे धरिकी गले आज्ञा हबार तुलसी गछ चयन होगी तोड़ा गला जाकि तुलसी गछ धरले सुवर्ण बेश है मुझे 3 वर्ष है ये जगह पूजा कर जुगान्तर हाँ हाँ ये सत्य शुणु मु तो कहीपर तथा एठिकार लोक कहते ये सत्य जुगर तुलसी जेहेतु आम देखी आम बापा देखी अजा देखी आम जेजे देखी गछ अच्छी बोली आ ये गचर एत महात्म्य जेहेतु ये 3-6 जन लोक बसी जो वर्षा है 6 जन लोक बसते जेहेतु घड़घड़ी एभली माला देखते सेपटे गचे माने छेली तार चोपा भी उठी जाइए जो 6 जन लोक बची जेहेतु माँ जब न था किए रक्षा करता ये माँ एत प्रभाव एत दया भाव जब भक्त की रक्षा कर सब जय हो भक्त मनोवांछा पूरण करूँ से ना जस कीर्ति दुनिया रही था जो माँ मैंने हाँ नना ठार जो पचारि बुझिले आप सीधा सड़क आप जहाँ देखुले ये जो वृक्ष तुलसी वृक्ष सत्य जुगरु जे भक्त केमी भी उद्धार करते आसतु आज जो भक्त मैंने अच्छा पचारि बुझा से माँ मैंने कौटू आसती से माँ कौन कहती ये वृक्ष बाबद आसती पचारि बुझा माँ टी आप परिचय देले आप ना कहती मो नाम ममता सामल आप कौटू आई राघवपुर राघवपुर ये माँ तुलसी तुलसी वृक्ष विषय कौन केमी जानले केबे ठारू पूजा करछंती ये केते वर्षर गछ कौन कि जानछंती मो जानली आसिकी 3 वर्ष नहीं जे लक्ष्मी नरसिंह ठाकुर मते निर्देश देले जे ये गछ तुलसी बोली कहले कहवा पर जगन्नाथ पाखक जाउची चचिका भेष होई साइला पर सुना भेष होउचंती पूजा पूजा होउची आपण पूजा करछंती आज्ञा आपण भी एठिकर पूजारी मां आज्ञा अच्छा अच्छा ताले आपण केते वर्ष ला पूजा करलेनी इठी हमें 3 वर्ष लाई पूजा पूजी करतनी वर्ष टिके अधिका तांकर पूजा पूजी होउची आ अच्छा एठी के एबे सब जानिला परे जे भक्त केते कोड कोड आछन भक्त माने तथा भी मां को दयार बहुत आडू आसिले भक्त माने आज भी ये जगतसिंहपुर निजे सारला पीठ आडू आसीचंती भक्त माने आ पिला आसीथिले भक्त पळै गले अच्छा आपण सुनिथिले ये जो मां को ठारू ये होचंती से पूजारी मां ये जो गळे गछ को पूजा करछन जो जुगान्तर गछ को पूजा करतबा आसंतु आउरी आसीचंती हमर जो मां माने ताकटो पचारि बुझिबा से मां कोन कहंती मां टी आपण परिचय दिए देबे बाबा को देबे हां निश्चित पचारिबा आसंतु एडी आसंतु कैमरा भाई मां आपनकर परिचय दिए देले मो अनिला स्वयं कंदरपुर कटक रो आसी आज प्रथम मुझे देखी बुली पतर पतर ये पहुंची जहाँ भल लगुच जगह भल लगुच तुलसी वृक्ष विषय तुलसी वृक्ष विषय तो मुझे शुणी टीवी भी देखी से आसीचु दर्शन करने आज संक्रांति भाग्य कथा जुगान्तर दर्शन कले आप देखुले माँ जहाँ कहते ये जुगान्तर सत्य तृतीया द्वापर कली जुगर गछ को दर्शन कर सकाळु भक्त माने आसंती लगी रहंती जे दर्शन करिया पे वृक्ष को माँ टिके आपन परिचय रखिबे की मो ना गीतांजलि साहू हां कोठी आछंती हमर जगतसिंहपुर जिला आज्ञा मिनी मंडा साइड आज्ञा आ टीवी रु देखिलु मोबाइल भी देखिलु जे आ तुलसी वृक्ष बाहरची जिल्ला रे बोली
କେତେ ବର୍ଷର ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତଥାପି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ, ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ମଣ୍ଡାସାହି ନିମିଆରୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଆସିନି, ପ୍ରଥମ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଯୁଗାନ୍ତର ଗଛକୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନଥିଲା, ଦେଖିକି ଫୋନ ଟିଭିରୁ, ନାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏ କାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଏ ଗଛ ଦେଖିବା, ଏ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବି ନଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୁଗାନ୍ତରର ବୃକ୍ଷ ଯେ ତୁଳସୀ ମା। ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭାଇ ନା? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡାସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ମିନିୟମ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦର୍ଶନ କେବେଠାରୁ କଲେ ନା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଜି ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ଆଉ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଚଉରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପୋତୁଛୁ, ସେ ବୋଧେ 25-30 ବର୍ଷ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇକରି 2-3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏତେ ମୋଟା ହେବା ଆମର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଯିବୁ। ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଣି ଗରଗଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ପଚାରି ଯାହା ସିନା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜାଗାଟା ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଚୁ ସଡ଼କ ଠାରୁ ଏଠିକି ଯୋଗାଯୋଗର ବାଟଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ମନା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏବେ ଯେ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ଯୁଗ ଯୁଗର ବୃକ୍ଷ, ୟା ଉପରେ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁ ଯେ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତ ଗହଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଠିକେ ଆତଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଡାକନା କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, ରାଘପୁର ସାମଲ ସାହି, ମା ଶାରଳା ପୀଠ। ଯେ ମା ମମତା ସାମଲକୁ 2023ରେ ବୁଢା ନୃସିଂହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା, ଚିହ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ସତ୍ୟଯୁଗର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଶ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ 2023ରେ ତୁଳସୀ ଚୟନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଶ କରିଥିଲୁ। 2024ରେ ବି କରିଥିଲୁ, 2025ରେ ବି କରେଇଲୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଲେ 2025ର ତୁଳସୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଯିବା ପରେ 8 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବି। ପୂଜା କଲା ପରେ ନିଭଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆକୁ ଆମେ ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ବହୁତ ବିଷଧର ସାପ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଆକୁ ସଫା କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖି ଏ ନିଭଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କଲୁ। ଆଜିକି 4 ମାସ ହବ ଏ ଜାଗା ସଫା ହେଇକିରି ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଧୂପରେ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହଉଛି। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଲାଭ। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଲୋକେସନ କହିବେ, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଶେଷର ବ୍ରହ୍ମ ବିଶେଷର ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧର ସାଲେପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଲେପୁରରୁ କୋଉଠୁ କେମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ? ସାଲେପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଲେପୁର ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ କଲେଜ ପାଖରୁ ଆସିବେ ଆମର ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ ପାଖରୁ ଆସିବେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ବିଶେଷର ପାଖରୁ ଏଇଠି ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଆସିଲେ ଏ ଡାହାଣ ପଟରେ ପଡିବ ମାଙ୍କର। ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖାଯିବ ବି। ହଁ, ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ବି, ବୃକ୍ଷ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ବନ୍ଧରୁ ଦେଖାଯିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସି ବୃକ୍ଷ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।